ओम शांति 3 नवेम्बर 2021 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे भीतर बाहर स्वच्छ हुओ। कौनसी प्रकारर खराब अभ्यास तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। भीतर बाहर स्वच्छ हुओ। कौनसी प्रकारर खराब अभ्यास तुम भितरे रहिबा उचित नुहे। प्रश्न ब्राह्मण पिला मानकु बाबांक ठारू पूरा पूरा संपत्ति नेबा पाई केउ केउ धारणा गुड़िक उपरे ध्यान देबाकु हेबो। ब्राह्मण पिला मानकु बाबांक ठारू पूरा पूरा संपत्ति नेबा पाई केउ केउ धारणा गुड़िक उपरे ध्यान देबाकु हेबो। उत्तर 1 नंबर एही जन्मरे बाबांकर होई एपरि कोनोसी पाप कर्म न हेउ जार 100 गुणा दंड भोग करने पड़िबो। 2 नंबर बाबा जी की अति मीठा अटंती सीए तुम मानकु निज भली मीठा करुछंती सेथि पाई तुम मानक मुखरु कौनसी कठोर बाणी न बाहरु जहा द्वारा अन्य मानकु दुख अनुभव हेउ। 3 नंबर दुख हर्ता सुखकर्तांकर संतान होई समस्तंकर दुख हरण करने हेबो। मन वचन कर्म रे समस्तंकु सुख देबाकु हेबो। 4 नंबर निंदा स्तुति रे समान स्थिति रे रहिबाकु हेबो। ओम शांति सतगुरुवार को वृक्षपतिंकर दिन मध्य कुहा जाय थाए। वृक्षपति डे अर्थात बाबांकर दिन। अमावास्या दिन अंधकार रात्र शेष होई शुक्ल पक्ष आरंभ होइथाए। चंद्रमांकर उदय आरंभ होइथाए। आजिकाली जेउमानकर श्राद्ध होइथाए तांको खुआई पियाई संतुष्ट करिथांती। तांको मागिबाकु पड़ी न थाए समस्तंकु तृप्त करा जाइथाए। जदि दिन रे चली गले पुणी राति रे आसीबार आवश्यकता ही नाही। एहा ही असल कायदा अटे। 12 मास परे तांको खुआई मुक्त करि देबाकु पड़ी थाए। पुणी अंधकार राति रे काहींकी डका जाउछि। किंतु ब्राह्मण माने एही नीति प्रथा करि देइछंती तेणु ताहा चली आसुछि। सेथिरे तांकु दक्षिण आदि मिलिबो। ताहा हेउछि एही सृष्टिर अमावास्या। एबे बाबा आसिछंती अविनाशी अमावास्या समय रे। जेबे बाबा आसुछंती तेबे अधा कल्पर अंधकार दूर हेउछि। पुणी सत्य जुगरे आलोक ही आलोक होइथाए। सेठारे केबे केही श्राद्ध आदि खुआइबे नाही। एहा हेउछि बेहद्र अमावास्या। ब्रह्मांकर रात्रि अर्थात ब्राह्मण मानकर रात्रि शेष होई दिन आसी जाउछि। पुणी सेठारे केही श्राद्ध आदि खुआई न थांती। सेठारे ब्राह्मण ही न थांती। एमिति नुहे जे सेठारे केही मरु नाहांती किंतु सेठारे एही नीति प्रथा आदि न थाए। एठारे तो अनेक प्रकारर ब्राह्मण मध्य अछंती। वर्तमान समस्ते आशा करुछंती जे एक विश्व हेउ एक राष्ट्र हेउ किंतु समस्तंकर तो एक राष्ट्र एक जाति होई परिबो नाही। हाँ गोटिए राज्य गोटिए नीति प्रथा थिला जेबे कि सत्य जुग थिला। ताहा तो बाबा ही आसी स्थापन करुछंती। सेठारे समस्ते अति मीठा होइथांती। सेठारे दुखर कौनसी कथा न थाए। सेठारे केबे केही कठोर शब्द कहि न थांती पाप करि न थांती। एबे जिए जेते पुरुषार्थ करिवे क्रमानुसारे सिए सेतिकी पद पाइबे। एहीपरि नुहे जे सेठारे केही चोरी आदि करिवे ना। सेठारे समस्तंकर भीतर बाहर स्वच्छ रही थाए। एठारे भीतर गोटिए और बाहर आउ गोटिए होइथाए। जणे अन्य जनकर क्षति करुछंती। एसबु हेउछि रावण राज्यर बेकारी चंचलता। बाबा वर्तमान एहाकु संपूर्ण शेष करि देउछंती। समस्तंकर तुरंत बेकारी अभ्यास तो शेष हेबो नाही। सेथिपाई समय लागुछि। जेते जेते जोगयुक्त हेबो प्रति पदक्षेपरे निजकु देखिबो जे मु जोगरे रहुछि ना नाही। मु कौनसी पाप कर्म तो करू नाही।
ମୁଁ ନିଜେ କୋମଳ ହୋଇ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୋମଳ ସ୍ୱଭାବର କରାଉଛି? ଯଦି ନିଜେ ହିଁ କଠୋର ହୋଇଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଠା କିପରି କରିବ? ଏଠାରେ ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ପିଲା ହୋଇ କୌଣସି ଓଲଟା ସିଧା କର୍ମ କରିବ ତେବେ ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ହିଂସା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କାମ ବିକାରର ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ଏପରି କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ହେଉଛୁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଯୁକ୍ତି ବତାଇବାକୁ ହେବ, ତୁମେ କିପରି ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ସୁଖ ଦେବ। ତେବେ ଯାଇ କରିଥିବା ହିସାବ ନିକାଶ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯାହା କିଛି ପାପକର୍ମ କରିଛ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧା ପାପ କଟିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାପ ହେବ। ତା ସହିତ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇ କୌଣସି ଟିକିଏ ବି ପାପକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ବାପ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି ନା। ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ଇଏ ନିଜକୁ କିଛି ହେଲେ ଉପାଧି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ କେବଳ ରଥ ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ରଥର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ହୁସେନଙ୍କର ରଥ ପରିକ୍ରମା କରାଇଥାନ୍ତି ନା। ହୁସେନଙ୍କର ଘୋଡ଼ାକୁ କେତେ ସଜାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ପତିତ ଶରୀର ଅଟେ ନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶୃଙ୍ଗାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ବାବା କେବେ କେବେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା ତ ମିଳିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ସେହିପରି ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏହି ଲୋଭ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ। ବାବା ତ ଏହିପରି ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ନିଜ ସମାନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ସେବାଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଠା କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କଟୁ ବଚନ କହିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ତ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ତୁତି ନିନ୍ଦାରେ ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧର ଭୂତ ରହିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ନ ଆସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ ବାହାରି ଚାଲିବ। ଏହିପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଥାଏ। କାହାର କାହାର କହିବା ଶୈଳୀ ଏପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ବିକାର ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି ନା। କ୍ରୋଧ କରିବା, ମିଛ କହିବା ଏସବୁ ବିକାର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏବେ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବ ତ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ତ ମୋ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ରହିବେ।
एठारे प्रत्यक्ष भाବରେ दंड मिलुछि। धर्मराजଙ୍କର दंड गुप्त भाବରେ मिलिबो। गर्भ जेल रे मध्य दंड भोगी थांती। काहाकु रोग आदि हेउछि ताहा मध्य कर्म भोग अटे। एबे धर्मराजक द्वारा दंड मिलुछि। आगरु करिथिबा पापर मध्य एबे दंड मिलुछि। वर्तमान करिथिबा पापर दंड मध्य एबे मिलि परिबो। पुणी गर्भ जेल रे मध्य मिली थाए। ताहा हेउछि गुप्त। धर्मराज सेठारे तो दंड देबे नाही ना। एठारे पुणी शरीर द्वारा कर्म भोग युक्त करिबाकू पड़ी थाए। एबे बाबा आमको एथिरु मुक्त करुछंती। वर्तमान परमपिता परमात्मा एवं धर्मराज बाबा उभय हाजिर अछंती। वर्तमान समस्तंकर विनाशर समय अटे। प्रत्येकंकर न्यायिक विचार हेउछि। एहा भी ड्रामारे निर्धार्य अछि। जेहेतु तुम्भे माने जानुछ जे संपूर्ण हेबाकू पड़िबो, तेबे कोनोसी पाप कर्म कर नाही। निजर कल्याण पाई जेते दूर संभव भल भावरे पुरुषार्थ करिबा दरकार। एहा कल्प कल्पांतरर कथा अटे। विनाशी पाठ पढ़ा गोटिए जन्म पाई होई थाए। अन्य जन्मरे पुणी थरे पाठ पढ़ी थांती। एहा हेउछि 21 जन्म पाई पाठ पढ़ा। अविनाशी बाबा अविनाशी पाठ पढ़ाउछंती, जहा द्वारा 21 जन्म पाई अविनाशी पद मिली थाए। बाबांक ठारू 21 जन्म पाई वर्षा मिलुछि। तुम्भे माने जानिछ जे एहा पुरुणा दुनिया अटे। नुआ दुनिया रे एकमात्र भारत थिला। एबे पुनर्बार एही चक्र घुरिबो। नुआ सृष्टि स्थापन होई पुरुणार विनाश हेबो। एकथा तो गायन रहिछि जे परमपिता परमात्मा आसी ब्रह्मांक द्वारा नुआ दुनिया स्थापन करुछंती। सेथिपाई ब्राह्मण तो निश्चित आवश्यक। ताहा हेले निश्चित पवित्र भी हेउथिबे, राजयोग भी शिखुथिबे। आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने तो पवित्र हेउछु। बाबा एकथा कहू नाहंती जे घर द्वार छाड़ी दियो ना, गृहस्थ व्यवहार रे रही कमल फूल तुल्य रुह। एही बाप दादा नाम बहुत श्रेष्ठ। एठारे दादांक ठारू संपत्ति मिलुछि। सिए सर्वोच्च अटंती। ब्रह्मा तो पतित थिले ना। ये प्रथमे श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा थिले। एबे अंतिम समय आसी पतित होई गले। एहा हेउछि तांकर अंतिम जन्म। एही दुनिया रे कोन केही पावन होई परिबे? पवित्र दुनिया रे केही बाबांकु मने पकाइबे नाही। गायन मध्य रहिछि, आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहुकाल। एहार हिसाब मध्य तुमे माने बुझिछ। जेउ माने सूर्यवंशी अटंती सेमाने प्रथमे निजर संपत्ति नेबाकू आसीबे। एबे जदि आत्मा शरीर त्याग करिगला, कहंती आत्मा स्वर्ग को गला। पुणी तांकु नरक को डाकिबार आवश्यकता कौन अछि? किछि हेले भी बुझु नाहंती। जेबे साधु संत आदि देह त्याग करिथांती, तेबे तांकर भी श्राद्ध वार्षिक पालन करिथांती। भोग मध्य लगाई थांती। सेमाने कहुछंती जे ज्योति ज्योति रे मिसिगला। पुणी भोग काहींकी लगाउछंती? प्रति वर्ष श्राद्ध काहींकी पालन करुछंती? शरीर तो विनाश होईगला, आत्मा भी गला। पुणी आत्मा को डाकिबार कौन आवश्यकता अछि? आत्मा ज्योति रे लीन होईगला, पुणी सी किपरि आसी पारिबो? अनेकानेक मत सबु रहिछि। एपरि मध्य कहुछंती मनुष्य मुख्य पाई जाउछि, पुणी आसु नाही। जदि मुख्य प्राप्त कला तेबे आहुरी खुशी हेबा दरकार। आत्मा अभिनय करिबारु मुक्त होईगला, पुणी तो सेमानकु मने पकाइबा दरकार नाही। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ। सबु मनुष्य मात्र के एकमात्र बाबांकु निश्चित स्मरण करुछंती। मानुछंती मध्य आमे समस्ते भाई भाई अटु। तेबे भाई मानकु पितांक ठारू संपत्ति निश्चय मिलिबा दरकार। सबु आत्मा मानकर सद्गति दाता जणे अटंती। समस्त आत्मा मानकु घर को जीवाकू हेबो। मनुष्य मनुष्य मानकु किपरि सद्गति देई परिबे? सेथिपाई समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र जनकर नाम प्रसिद्ध रहिछि। सिए ही ज्ञानर सागर, पतित पावन अटंती।
ସେହି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବିନାଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା କହିବା। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ରାତି, ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଦିନ। ଏହା ଏକ ଖେଳ ଅଟେ। ଯେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କିପରି ହେବ? ତେବେ ସେଠାରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ମତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେଠାରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁ ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥିଲେ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥିଲା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ଏହି ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ମୋର କାମ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଶିଖାଇବେ। ବାବା ସବୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସୁଛି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ। ଯିଏ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରଥରେ ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆସି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ମୋର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ସୁଖରେ ମୋତେ କେହି ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ସୁଖ ମିଳିଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ତୁମର କାମ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲ। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ଦୁନିଆର ନୌକା ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନୌକାକୁ ପାର କରୁଛ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହି କଥା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ସଦୃଶ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲିବେ। ତାଙ୍କର କାମ ହିଁ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବତାଇବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି କେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଖୁସି ତ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାକୁ ଆସିବାରୁ ବହୁତ ସତେଜ, ଉତ୍ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ଦରକାର। ପାଦ ପାଦରେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାୟ ନେବା ଉଚିତ। ଆଗରୁ ତୀର୍ଥ ଆଦିକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବସ୍ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାୟାର ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଥିଲା, ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମାୟାର ଆଡ଼ମ୍ବର କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି କାହାକୁ କହିବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲ, ତେବେ କହିବେ ଆମେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ମୋଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଦି ସବୁ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସବୁ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ବି ବୁଝାଅ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ। ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାର ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋର କଥା ମାନୁନାହଁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ହେଉନାହଁ, ତେବେ ମୋତେ ଡାକୁଛ ହିଁ କାହିଁକି ଯେ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ? ମନେ ରଖ, ଯଦି ଏବେ ମାନିବ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବା ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ବାବା ଡରାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡର ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଧର୍ମରାଜପୁରୀରେ କେତେ ଚାବୁକ ପାହାର ଖାଇବେ, ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ସେମାନଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଦରକାର ନା। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଏପରି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ନିଜର ପଦ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ହୀରା ଆଦିର ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଭରପୁର ହୋଇଯିବ।
सेठारे सुना हीरार पहाड़ थाए। हीरा को जेतेबेले खोली बाहर करिथांती तेबे ताहा प्रथमे पत्थर अवस्था थाए। पुणी ताकू सफा करी हीरा करिथांती। बाबा तुमको मध्य ज्ञानर सिरान अर्थात हीरा को सफा करिबार मेसिन उपरे चढ़ाउछंती। तेणु तुम्भे माने केते सुंदर होई जाउछ। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। एबे महाविनाशर समय, सेथिपाई कौनसी भी पाप कर्म करिबार नाही। निजर कल्याण पाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। बहुत मीठा हेबाकु पड़िबो। क्रोध को छाड़ी देबाकु हेबो। एबे महाविनाशर समय, सेथिपाई कौनसी भी पाप कर्म करिबार नाही। निजर कल्याण पाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। बहुत मीठा हेबाकु पड़िबो। क्रोध को छाड़ी देबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट। बाबांक ठारू पूरा पूरा संपत्ति नेबार इच्छा रखिबाकु हेबो। प्रति पादरे बाबांकर राय नेबाकु हेबो। बाबांक समान दुख हर्ता सुखकर्ता हेबाकु पड़िबो। बाबांक ठारू पूरा पूरा संपत्ति नेबार इच्छा रखिबाकु हेबो। प्रति पादरे बाबांकर राय नेबाकु हेबो। बाबांक समान दुख हर्ता सुखकर्ता हेबाकु पड़िबो। वरदान। निजर अनेक प्रकारर संकल्पर द्वंद्व ठारू अथवा दंडभोग ठारू ऊर्ध्वरे रही सम्मानर सहित उत्तीर्ण हुओ। निजर अनेक प्रकारर संकल्पर द्वंद्व ठारू अथवा दंडभोग ठारू ऊर्ध्वरे रही सम्मानर सहित उत्तीर्ण हुओ। सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबार अर्थ हेला मन भितरे मध्य संकल्प द्वारा दंड भोग न करिबा। धर्मराज ठारू दंड पाइबार कथा तो पछरे अछि, किंतु निजर अनेक प्रकारर संकल्पर द्वंद्व ठारू अथवा दंड भोग ठारू ऊर्ध्वरे रहिबा, एहा ही हेउछि सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउथिबा पिला मानकर लक्षण। बाणी कर्म एवं संबंध संपर्क कथा तो स्थूल अटे, किंतु संकल्परे मध्य द्वंद्व उत्पन्न न हेउ। एही भली प्रतिज्ञा करिले ही सम्मानर सहित पास होई परिबो। स्लोगान। जदि ज्ञान रूपी घृत एवं जोग रूपी बत्ती ठीक रहिथिबो तेबे खुशी रूपी दीप सर्वदा जळुथिबो। जदि ज्ञान रूपी घृत एवं जोग रूपी बत्ती ठीक रहिथिबो तेबे खुशी रूपी दीप सर्वदा जळुथिबो। ओम शांति।